Ja oikein hyvää päivästä katsella. Tästä lähtee lisää Chains of Satinavin pelailua, jossa viimeksi oltiin siellä kylässä, jonne myö tuotiin tuo meidän keijukainen mukanamme. Ja samalla meidän mestari tapettiin jonkin ihmeyhteisön johdosta. Ja koska tuo meidän lehmä Keiju alkoi tekemään jonkinlaisia taikoja siellä meidän kylässämme, niin hänet mustamaalattiin noidaksi ja hänet haluttiin polttaa roviolla, mutta koska se ei tietenkin käy päinsä, enkä me emme halua sitä kyseistä lehmää tappaa, niin otettiin hänet mukaansa ja nyt ollaan sitten karkuteillä sieltä meidän kylästämme ihan jossain muualla. Mutta ennen kuin tämä point and click -seikkailu jatkuu tästä eteenpäin, niin haluaisin suuresti kiittää kaikkia ihmisiä, kilttejä, hauskoja, karvaisia, sileitä, pyöreitä, vähän omituisen näköisiä ihmisiä, jotka ovat viime viikkojen aikana lähettänyt ilmaisia pelejä ja jopa PayPal-lahjoituksia tuonne minun PayPal-tilleni. Ne vetää aivan sanattomaksi, mä en tiedä mitään muuta sanaa tähän kuin suuri kiitos. Siinä oli itse asiassa 2 sanaa, mutta kiitos. Painotetaan sitä kiitos-sanaa siinä kaikkein eniten. Siis ihan mieletön juttu, että nämä videot kielappaa, mutta mä en edelleenkään tee videoita, eikä tule koskaan tekemään videota tupeen sen takia, että mä saan siitä rahaa tai mitään muuta hyötyä. Vaan se on edelleen harrastus, enkä mä ala tekemään mitään ihme supihuora paskamainoksia tonne videoiden loppuun tai alkuun, koska se ei ole mun juttu. Mutta tosiaan tommoset viimeiset lahjoitukset sun muut vetää kyllä ihan sanottomaksi. Kiitos siitä syvästi. One berry bush. Käsi alla. Sun käsi on liian pieni. Oneberries. Their bitter blue juice has healing properties. Voinko mä ottaa vaikka tällaisen? Single berries falling down, as Ei. always. Entäs mä käyn sitä toista? My arm is too Sun käsi on liian pieni. How am I supposed to En tiedä, heitä se sinne. Mikä tää on? Shutter. Futile, my boy. That's a dwarf's job. Se on kääpiön työ. Graham is home. He just went into hiding. Ai jaa, siellä on joku kääpiö meillä. Puhutaan ton ihme Knight Fratlingin kanssa. Hail Rondra, Sir Knight. Could you kindly tell us where we are? This is the Thash mountain range. Thash. So the blood barrier is not far off. It is but a short distance for a traveling knight. For a farm boy and a maiden, it might prove quite a journey. I am no farmer. My maiden, you should seek protection from a proper man in these dangerous surroundings. What kind of a man? I am Bogomil Rathling, Knight of Andergast. At your service, fair maiden. I am Nuri. This is my friend Geron. Nuri it is. What an extraordinary name. Extraordinary name. Knight in Cha Mountains. What business does a Knight of Andergast have in the Thash Mountains? The king put me in charge of observing the orc tribes of the Blood Barrier. You have travelled through the blood barrier? Of course, but now I have to return to Andergast. There has been some unrest amongst the Tolokai. I have to report to King Eferdan immediately. Juo sitä paskaa kaljaa vaan, kun kerran tykkäät juoda. Scholar in the Blood Barrier. Did you run into an explorer in the blood barrier near a red lake? Red Lake? No, but if he came from the south, he must have been through here. What about your gear? We need some gear. A rope, blankets, provisions, everything that can be of use. Usually you can get those things from Graham, but the old pighead hides in his house and doesn't make a sound. I wouldn't trust that cutthroat anyway. Do you hear that, Graham? You are a cutthroat. Älä puhu kääpiölle tolle. Gram. Why does this Graham hide anyway? The stupid ox won't admit that I am right. Right? Right. He refuses to pay the dues he owes me. What dues? He's responsible for the death of my horse. Gave him spoiled fodder, so he died miserably. I'm in a hurry, but by foot alone I won't get far. Sell the carnious trailer. Why don't you buy this horse and carriage from us? What use is a carney's trailer to me? But you can leave me your hack. What are you asking for it? I'm not really sure. Make up your mind about the price. Then I'll tell you mine. Jaa. Rondra be with you, Sir Knight. And with you.
Meidän pitäisi siis keksiä jonkinlainen hinta tuolle meidän häkki. Tarkoittaako se häkki nyt meidän heppaa? Puhutaan nurille. Listen. Gear. We need some gear before we can move on. Onpas iso tukka That's all muuten. right. I can do with a little rest. Very well. Nuri's light magic. What kind of magic was that you saved us with? That was the power of the moonlight. It is like fire to the sad fairies. It burns them. Sad fairies? What do you mean, sad fairies? I felt that they once were just like me. And now they are sad? Sure, if fairies lose their command over magic, they don't die but get consumed by darkness instead. Then they're sad and will never be able to laugh again. To me, they seemed like mean fiends who have Isida's blood on their hands. They're sad nonetheless, believe me. Seer and fairies? Why do those mean fairies serve the seer? You must have put a spell on them. And please stop talking about this subject. It's making me sad. Älä ala itkemään. Deadly magic. Your magic is fatal, even for you, isn't it? You almost got burned by it yourself. I didn't want you to die. Thank you, Nuri. What are we going to do now? Attack? How are you doing? I am sad that Isida is gone. I hope these terrors will come to an end soon. That's why we're looking for the fairy scholar, to prevent worse things from happening. Let's Eikä carry mitään on muuta. later. Jotta nyt karttaa sitten ympäristö, mitä täältä oikein löytyy. Siinä on jonkinlainen mekanismi, mitä se tekee. Strange contraption. The owner of the yard doesn't seem to be satisfied with a simple pull rope. Pystypä The käyttämään sitä link jotenkin. between the wheels is missing. It's Okay. also impossible to move the wheel. Someone has removed the crank handle. Mutta otetaan kränkki siihen. Mikä tuolla on? The Raven. Jälleen kerran se korppi jahtaa meitä. Raven, after being a good scout for us these last few days, Nuri has asked me to be nicer to you. What do you think? Will you be able to do that? I'll try. How about you? We'll see. Korppi on loistava hahmo tässä ollut tähän asti. Current situation. We were able to escape the seer's creatures and have come a long way. Fate might smile on us favorably. Now we're back in charge. Well, fate. What do you think that is? Fate. The will of the gods. And you think you can bend the will of the gods to fit your agenda? Helposti. Every man follows his destiny. It's something the gods let us pursue. What's your destiny then? At least it's not being a cursed bad luck charmer. I'm responsible for the pursuit of my own happiness. Don't you fear the prophecy? What if your doom is inevitable? My future hasn't been decided yet. No one ever escapes from Satinav's boundless gaze. Satinavs? Tell me more about Satinav. He's known by many names. The 13-horned, the irresistible, the helmsman of the barge of time. He once was a mighty magician, or even a demigod. The gods chained him to the barge of time because he tried to be the master over his own future. They say the gods don't like people to determine their own fate. Like Satinav, we mortals are chained to time. In that case, I will have to break those chains. And you will break the chains. Sad fairies. Nuri thinks that the seer's creatures were wicked fairies. How come he's got such a strong relation to fairies? You're barking up the wrong tree. Does he plan to make her a wicked fairy as well? Possibly. Haukut väärää puuta. News of the Have you creatures. seen if those demons are still following us? Didn't you shake them off? I think I did. I could be wrong, though. They are mighty creatures of the seer. I didn't see anyone following us on my scouting flights. Good. But that doesn't necessarily mean anything. Don't start raining on my parade. Kauheita tommosia I'll have referansseja. a further look around. Mikähän on oikea sana, ei referanssi. Siis tommosia... No. Ei oikein tuu sanaa mieleen. Semmosia lauseita, jotka tarkoittaa ihan eri asiaa. Tai samaa asiaa, mutta eri tavalla. Storm bell. Here in the mountains, a bell like this will scare the birds for miles around. Niinkö? There are engravings on the bell. A lone dwarf in battle with a pack of orcs. Onks mä
slämmätä tällaisilla. Won't break. Hiilaa se. Itself isn't En voi korjata mitään. Tuli tuossa mieleen, kun aloitin tämänkin pelailun taas, niin menin tosiaan läpi sen The Book of Unwritten Talesin, ja suosittelen kaikille niille point and clickin ystäville, jotka ovat yhtä tyhmiä kuin minä, koska mä luulen, että ne pussat on siinä suht helppoja. Ja no, on se muutama ehkä vähän vaikeampi, mutta suosittelen kyllä kaikille, jotka tosiaan haluaa jotain point and clickia pelata. Se oli hyvä peli kaiken puolin. Never again will the puppeteer tell this story, and that's my fault. Maybe I really am a bad luck charm. Ota se. Nuri's Queen of the Winds has once again defeated the King of the Imps and his wicked brother. Never again will, and that's maybe Never again. Höh, sä voi ottaa sitä. Drumstick. Sä otti sen mukaan. Gwynling taught me how to lure fairies with music. He should have also taught me how to get rid of them again. Hakkaa niitä tommosella kepellä, niin varmaan lähtee juoksemaan. Team Battle. Senkin se otti mukaan. Mitä An siinä on? elixir against fading hair. Twirly mustache guy in the picture must have had a sip too much of it. Ehkä tää pullo auttaa meitä sitten vaihtamaan. Tai no joo. Ei siinä ole mitään järkeä. Mitä mä ajattelen? Reigns. It's easier to steer a draft horse than I thought, as long as you have a fairy with you who tells the horse what you want. Jonkinlaiset valjakset ilmeisesti. Vaikka sinne mitään harnessia lukenutkaan. Lid. I'll just take it all. All. The lid makes a perfect bowl. I should keep it. Bowl for what though? Gwynling would not. Joo, älä juo. Mikä se oli? Staff of I Bells. wish Nuri had never found this thing. Well, it's so-so. At least the music has revived her spirits. Joo. Ne bellit sitten jotenkin. Bellit. Mikä on suomalainen sana tolle? Kellot. Ei. Bells. Ja nyt on kyllä täys lukko mun päässä. Mitä tuo When muuten? will we move on? I don't have the slightest idea where this red lake is. Besides, without any proper gear, we won't last 2 days in the blood barrier. Ja mun pitää ekaan saada se geari ennen kuin mä minnekään pääsen. Rattling. What is it? What is it, my boy? Tower bell. What kind of big bell is that in the tower? That's a storm bell. During the Orcan storm, when old Wendelin was still king, it was sounded to warn the lumberjacks in the vicinity of the pilfering hordes. Believe me, my boy, it could wake anyone from their sleep when it was still in working order. Mutta se enää toimi. Why don't you buy this horse and... What use is a but you can leave? What are you up? I'm not... Okei, se ei vieläkään tiedä mitä se haluaa antaa tosta. Me pitää vissiin puhua tälle kääpiölle, mutta miten mä saan sen auki, tän shuttering? Futile. That's a dwarf. That's a dwarf job. Entäs mä annan sille potlen Why on täällä? earth should I do that? En mä tiedä. Anna sille se. Ihan huvikseen. Stone belli on tuolla, mekanismi on tuolla. Mä varmaan pystyn tätä drumstickia käyttää tohon noin. Mä pystynkö? That's much too frail to use as a crank. Eli en pysty käyttämään sitä. Entäs mä yhdistän? Oliko tässä muuten jonkinlainen semmonen hintti. Semmonen systeemi, joka näyttää meille, miten pystyy yhdistämään, mitkä ei. Eikö se niinku palannut jotenkin? I'll have to pull my... Joo, kyllä se vissi oli näin. Eli puppets. Mitenköhän puppetilla Never tekee? again, and that may... Koska tuo hotspotti on vieläkin tossa, sillä voi tehdä jotain. Raavitaan I'm sitä. not randomly cutting things up here. Miksi et? Mun mielestä olisi hyvä idea. I don't think... Gwyn... Doesn't work. Ei oikein Not like... käy järkeä Never, kyllä and mikään that's näistä. my fault. Maybe I... Voinko mä korjata sen tällä? Tämä? Still undamaged. The puppeteer does... Ai se on... Joo, okei. Mulla että se on rikki. Ei se ollutkaan sitten. Noin pitäisi noin perrit saada tuolta, mutta miten mä saan ne alas? Voinko mä heittää köyden sinne? I can't reach it. Sitä vaan sä voit heittää sen sinne tyhmä homppeli. Not a single berry's fall as old. Not a single berry is falling down. Voinko mä hakata tolla? Not loud enough to wake somebody inside. No mikä oisi? Huotaa... No, what use is that supposed to be? I don't think so. Hemmetti. Mä mielestä, että ne pystyy yhdistämään.
Voiko tästä tehdä crankin? That doesn't help very much. Ei voi tehdä. Voiko tästä tehdä crankin? Fits exactly. Okei. Toimiks nyt se? Strange contraption. The owner of the yard does. The link between the wheels is missing. Link between the wheels. Tehdään tälleen näin. Nyt se varmaan toimii. Herääkö se dwarfi nyt tohon, kun tää on kääpiön? Kun vähän soitettiin kelloa. Fire! Murder! The orcs are attacking! Mitä ihmettä? What are you lot still doing here? Scram before the black furs get here. Seems like you've been fooled, Sir Dwarf. The boy has sounded the bell. There are no orcs attacking. What? What's going on in your wooden head, boy? Sounds the alarm without good cause and forces an honest dwarf out of his warm and comfy chair. I can't believe it. I just wanted to... You didn't answer the door, sir. Well, forget it. But you can cut out the formal hogwash while we're at it. Who are you, anyway? I am Geron of Andergast. From Andergast? Just like this one there? Very well, then. My name is Gram, Grandoline's son. And this is Gram's open house. Open house? Pfft. What do you want, Geron of Andergast? Se kuulostaa jotenkin kettuuntuneelta. Fair scholar. We're looking for a wise man who is said to be in the blood barrier at the moment, near a red lake. One of those weirdos, eh? I remember one of them coming through here. Wanted to buy all sorts of stuff from me. Lots of obscure rubbish. Do you know exactly where I can find him? Yes. I'll tell you if you can offer me something in exchange. You rub my back, I rub yours. Understand? There you have it, my boy. The dwarf is a cutthroat. Will you bugger off and take care of your swine? Tuolla varmaan pitää antaa se pullo sitä mitä ikinä likeri olikaan. Mutta hei, miksi sillä on värjätty siniseksi toi parta ja hiukset ja kaikki muu sen karva tuossa päässä? No, en tiedä. Insist on information about fairy scholar. Where is the fairy scholar, pray tell? Do you have anything nice to offer me in exchange? Mulla on. In that case, I have no idea where the chap is. Mulla on mun mielestä kyllä ihan hyvää tarjottaa, mutta ei, ilmeisesti ei. Gear. We need gear and provisions for our Anteeksi, journey. gear. That means a good length of rope, blankets, water. Very well. That'll be 1 ducat, please. What? That's much too expensive. By Fex and Angrosh, what did you expect? Do you think this stuff grows under the rocks around here? Too expensive? I can't believe it. But... You can ask again as soon as you have some money. Mistäkö me saadaan oikein rahaa? Voitais kyllä antaa meidän toi traileri ja horse sille. Puhutaan tästä What vielä. kind of argument do you and the knight have anyway? I have no idea what you're talking about. The knight says you poisoned his horse. Why, that's what he did. Shut your face, Raffling. Bah! Insist. So the knight is lying. Listen, human. I don't think this is any of your business, so... All right. No, halusin tietää mitä se oikein, mikä näiden kahden välillä on. 1 ducat for the gift. Okei. Where is the fairy Do you have any... in that... Ai se meni tänne toi homma, okei. Offer a horse and trailer. I'll sell you the horse and the trailer. Nah, don't bother. I don't care much for hacks and what they drag around with them. Joo, se tarkoittaa heppaa. I'll leave you to... No, sulta ei kyllä saatu yhtään mitään. Mikä tuolla on? Hey, keep your paws off my Jenner Creek blue shine beard dye. Do you think my beard gets groomed by air and darkness alone? You'd better leave the stuff to this dandy boy. It's his most beloved possession. Entäs minä tuhoan ton mun kyvyllä? Ja sit mä annan sen... What? No! No! By Angrosh and all the beard critters, my beautiful Jenner Creek blue shine beard dye. Who did that? Perhaps Angrosh himself has punished you for your vanity, Sir Dwarf.
What will my beard have to say to that? Okei, mä saatiin selville, miksi sulla on sininen parta. Smells like juniper berries. Otet sen niitä vai mitä? Smells like... How could that happen? Whoever it was, my revenge will crack them. Glass shards. Sä et varmaan timpotelia halua, vai haluatko? I can offer you this beard tonic. Why, but it's transparent. A black beard needs a blue luster. And for that, I already have my Jenner Creek Blue Shine beard dye. Ja, mutta se tuhottiin just äsken. Se tuhottiin just äsken. Tyhmä läski. I'll leave you. Tuossa on glass shardeja. Voinko mä korjata sen tällä? Dwarves, and he won't get his beard dye back this way either. Just. Niin kuin se valuu jo pois. Siis jos se oli harmalla toi teksti, niin sille ei voinut vissiin tehdä yhtään mitään enää. Oliko se näin? Ja sitten jos on valkoisella tekstillä, niin sitten sille pystyy tehdä jotain. Okei. Lidi. Annetaan sille lidi. What's he supposed to do with... En tiedä. Jotain kiinnostavaa. Sir Knight What is it? Horse for 1 ducat. I'll sell you the horse for 1 ducat. That old nag isn't worth more than half a ducat, and that would be the deal of your life, my boy. So do we have a deal? No, we need 1. Well, my offer still stands. Gear? I guess we'll have to move on without any gear, Nuri. But I thought we couldn't go on without. To venture into the blood barrier with insufficient means, that would be foolish. But we don't have any money, and you refuse to give us enough for the horse. Bah! Saisikohan se jotenkin taivuteltua? Puhun Nurille niinku nurinkurisia asioita. Remind Nuri of home. I wonder what your friends at home are doing at the moment. Why? Well, they're all alone now, and they surely miss you. All alone? Miss Greenbell. We have to go back and fetch them. No, we can't go back now. Do you want to run directly into the creature's claws? We have to find the fairy scholar. He will help us, and then we can fetch Mrs. Greenbald and the rest. Miss Greenbell. Oh, stranded. The knight is right. We can't proceed further into the wild with nothing in our bags. I guess we're stranded for now. And we can't go to Miss Greenbald. Don't be sad, girl. I can't stand that. Dark creatures. If we don't move along soon, the dark creatures will catch up with us. I didn't think they were very dark. They were mainly sad. They killed Isidore, and they almost got us too. I thought they were a little bit like me. No, I'm sure they weren't. To the night. Hell for Nuri. Don't you want to help Nuri, good Sir Knight Rathling? Oh my. What's wrong with her? She's sad that we can't go on. What can I do for you, Nuri? Miss Greenbald. How can I help? 1 ducat for the horse. Please help us out with 1 ducat, good Sir Knight. Half a ducat for the horse and half a ducat to make Nuri smile again. I think you've got me, my boy. No gold in the world is spent in vain if it makes beauties smile again. Here you go. I thank you, good knight. So we can travel soon? Yes, And Miss Greenbald won't have to wait much longer. Yes, that's the spirit, my girl. Say, don't you want to stay with me after all? not on your life. Se nauraa vaan. Se antoi 1 dukatin meille. Se on 1 kolikko vaan. Varmaan joku 10 000 euroa tommonen 1 kolikko tässä kurensissa. Annetaan tulossa rahaa. Here's the money for the gear. Wonderful. Here's your stuff. It's exceptional quality. Good value, too. I sure hope so, dwarf. I'll give you some advice for free. When you go into the blood barrier, you'd better not burden yourself with too much stuff. You'll feel every ounce in your bones up in the mountains. Yes, I know that. Mitenkään hyötyy... Hetkinen, me saatiin... Blanketti. The dwarf must have rubbed it down with stale fat. At least we won't freeze in the mountains. Stale fat. Water bladder. Smallest and most expensive water bladder of the north. Eli erittäin pieni. Flintstone and tinder. Finally, I don't have to rub wooden sticks together to make fire anymore. Tuolla saadaan vähän tulta.
That must be 100 years old. Tolla saadaan vähän köyttä. Mitenkä hyötyy tosta tosiaan, kun me tuhottiin toi pyrkki tuolla? Kun mä tiedän, että näille oniburbusseille pitää tehdä jotain. Mulla ei vissiin mitään, millä mä saan... Too obvious. Mulla ei tule niinku mieleen mitään, millä mä saisin noin alas tuolta, joten päästäänkö mä lähtemään tonne päin nytten? When will we move on? I don't have the slightest idea where the... Ai, mä en vieläkään päästä lähtemään, niinkö? Vois mä puhua sun kanssa? Tyhmä korppi, puhu mulle. Raven, Onberries. You see the flower box at the dwarf's house up there? I see him. There are womberries in there. Can you fly up there and get me some? Do you need a healing remedy? Are you injured? Ei. No, but they are great for wounds. We should be prepared for all possibilities on our journey. All right then. Kato. Saatte ihan korpilta. Tämmönen... no, okei, se teki se. Hieno. Heitti ihan ton naitin eteen. Nice. Voinko mä jotenkin miksata tämän yhteen tämän kanssa? En. Maybe I can mix my own Bluebeard tonic. I'll have to squeeze the berries somehow. Sitä minä just meinasin, mutta miten sä squeezaat ne yhteen? That doesn't help very... Onko täällä sisällä jotain, mikä auttaa meitä squeezaamaan? Ei. Lidi. Now all I have to do is squeeze the berries. Ja milläs tää nyt squeezataan sitten? No, drumstickillä, okei. Okay. Logical. How do I fill it? How do I feel it? No, pistää tonne se. How do I feel it? Tonne noin. Potle. Good old Garatian Bluebeard dye. Ja sit annetaan puhtaasti tolla. What do you... Ilmeisesti me saadaan tällä sitten beard-tonikkia. Can you make use of this Tai annetaan sille. Garatian beard tonic? I'll give it to you for some information. Let's see it. Garetian? I guess this will have to make do until I can get my hands on the real stuff again. So, what do you want to know? Kys tästä alempi. When did the fairy scholar pass through here? That must have been a month ago. Wanted to stay the winter in the blood barrier. I called him crazy. All his imp had for me was a dirty laugh. Se ei auttanut meitä yhtään mitenkään. Whereabouts? Where exactly has the scholar gone? He babbled something about a cave to the north of a big orc statue, near a red lake. He couldn't wait to get there. His imp had made a mess of my whole shop. Oh, päästäkö me jonnekin punaiseen järveen? How do we get to this cave? First you travel north, through the Screech Owl Forest, or better yet, past Bloodthorn Hollow. Oh, never mind. I'll show you on the map. Se olisi varmasti erittäin nopeampaa, kun näyttää kartalta jonkun homman mieluummin, kun alat kertomaan What is tarinoita. an imp doing with a fairy scholar? How the hell should I know? That was an unholy, uninhibited, nasty little imp. Ugly. And mean. My shop still reeks of his foul mouth. Why, thank you, Master Dwarf. Se auttaa meitä varmasti lähtemään pois täältä nytten. Päästäänkö pois? Come on, Nuri. Noniin. Let's move on. Come along, Raven. Jee, päästiin seuraavaan kuvaruutuun. Woo! Mikä se luki? Orcs Peter tai jotain. Välinäytä. Blood barrier. Most impassable of all mountain ranges. What in the name of all 12 gods had made the fairy scholar come here? There wasn't a single danger that didn't lurk here.
what kind of barren land had he brought to Nuri? The orcs called these mountains Gravish's Claws. And of all the black furs, the most horrible tribe called this its home. They took their captured prisoners to the caves of Orakar and hunted them to death. That's what was said of the bloodthirsty Zolohai. Zolohai. And the path led straight through their camp. Örkki mountainit. Mitkäs kukkulat täällä oikein on? Nuri! Come over here into the shadows. They can't see us here. That's a whole camp of orcs. If they find us, we're dead. Raven! Go on, report. And craw a little less loudly, if you will. The Red Lake is behind this ridge, but the orcs are everywhere. They are here to perform a ritual. It will take days for them to finish it and leave. No Red Lake, then? Nonsense. We haven't journeyed through the blood barrier for days just to turn back now. You want to save the fairy, yet you risk her death. I thought Nuri could trust you. But you're doing exactly what Gwynling asked you to. Don't worry, Raven. Garen knows exactly what to do. Don't you, Garen? Of course I do. I'll get you to the fairy scholar in one piece. This can't be true. The orcs will rip us apart. You'd better hurry. Korppi on niin negatiivinen. Mitä? Tää kuulostaa taas semmoiselta Star Trek-kieleltä. Puhut vaan jotain, niin se riittää kieleksi. Rubbish. Never meant to rummage through the rubbish of some orcs. And to top it off, the effort didn't even yield anything. Sieltä ei löytynyt mitään. Never meant to... Jos klikkaan oikealla. Pile of rubbish. A pile of rubbish. Wooden board. Sen se otti mukaansa. Mullakin on loputtomat taskut, sinne mahtuu mitä tahansa. Let's go. Human skull? Oh, great. Se otti senkin mukaan. The skull cap is split. Se ei varmaan mikään kaikkein niinku hauskin asia. Voinko mä tuhota ton skullin jotenkin? I'm out of ideas. I'm out of ideas. Further back. I'll relieve you of that. Hihi. Mä sain jonkun sen suoja. Nothing in there anymore. No wonder the pony is so skinny. Poni. Örkkiponi. The pony is shivering under its matted mane. It looks so neglected. Se on hylätty täysin. Red Rock. Mitäs siellä on? The rock is bleeding color. There are cracks in a segment of that rock, but I can't break that off with my bare hands. No, voiko sä tuhota tällaisen? Meidän kyvyllämme. No valitse se nyt. Tämä näin. I'll never be able to do that. Eli et voi tehdä sitä. Okei. Okay. Sainko mä... Ottiko se jonkin Ei ottanut. Se ei ottanut mitään rokkikiviä tuolta. Sille pitää tehdä jotain. Knifella. Siis se on kiveä ja siellä leikkasit puukolla. Aha. The stone is lined with red veins, but it's all dry. Milläkään logiikalla se oikein sen teit? No. Jaa. Kun noi puhuu tuo, se herpaannuttaa mun keskittymistä todella paljon. Puhutaan nurille. Nuri! They are fighting about who Tyrek will crush like a maggot. What? Mitä? As for an idea. Do you have any idea how we can get past the orcs? We turn around and look for a safer passage. Nuri! I'm counting on you alone. Please, Nuri. Let us get away from here. Don't worry, Raven. I'll protect you. All right. Here's a suggestion.
Toivottavasti näistä mikä sitten oikeesti toimii, jos klikkaan tätä, mutta tehdään ambush. Does anyone have any poison? We could contaminate their food. I wouldn't have thought you had it in you. I am disappointed, Garen. Orcs are creatures of this world just like everyone else. No, I meant I'll forget it. Bold plan? We'll give ourselves up to the orcs. Maybe they'll be open to negotiation. Negotiate with orcs? Pfft, what kind of greenhorn are you? All I hear them saying is blood. Eikö yleensä örkit kirjoitetaan englanniksi C-llä eikä K-lla? Vähän oudosti kirjoitettu. Helpless. I'm sorry, but I've run out of ideas. And that's why we should leave right now. Don't be hard on yourself, Garen. Maybe those fighting orcs over there will tell us something. You understand what the Black Furs are talking about? Those two don't like each other, and the third one is always laughing. Anything important that could help us? Wait a minute. Se ilmeisesti kuuntelee. It's a story with a lot of names in it. I don't think stories will get us any further ahead. They're talking about blood and guts a lot. Are they exchanging recipes or what? They are fighting about who Tyrak will crush like a maggot. And which of them is Tyrak? That's their blood god. The big loud one is impatient. He's eager to receive a sign from Tyrak. Otherwise he'll start the dance himself. So they're waiting for a sign. Interesting. Eavesdrop some more. Let's listen in on the orcs some more. Okay. Mitä se nyt oikein kertoo meille? Horkaus ruokis oikein orkina. Seems to be quite entertaining. They laugh about a human's bone. Disgusting. I hope they aren't cooking the fairy scholar. No. The bone is really tiny. Who knows what size those fairy scholars are? The big loud orc is more interested in ogre excrement. Great. I always wondered what orcs talk about. Will this be of any use to us? We give them ogre excrement for a present and they'll let us pass in exchange. If only life were that easy. Meidän pitää saada jonkinlainen viesti sitten verijumalalta. Calm down, Nuri. Don't worry, Nuri. I'll protect you. I miss my forest and all the life within it. We'll be with the fairy scholar soon and all will be fine. That sounds so beautiful. I just have to get rid of the orcs. You still have me, Nuri. You still have me, I'll deal Nuri. with this. All will be fine. Helvetin korppi. Orgaskuruuskuraskuroraskararara. Voinko mä mennä tonne? As long as the orcs are still there, I better stay down here. Joo, elikkä sä et uskalla kyllä sinne mennä. Voinko mä hajottaa jotain? Upper jaw? Mikäs tossa? Can't reach it. Plus, the orcs would detect me. Joo, hyvä pointti. Roast. Mitäs siellä oikein on? As long Oot as the sen orcs are still keskellä. there, I better stay down here. Eli sä et pysty klikkaamaan mitään niinkö As long as the orcs... bracelet. Mä voin ilmeisesti täällä tehdä I mitään. can't smash that. Sä et voi tuhota sitä. Voinko mä korjata jotain meidän tällä kyvyllä? En mä usko, koska teillä on mitään korjattavaa. Madukragro! Voinko mennä muuten tonne? Tulee mieleen. Voin? Okei. Mikä ihmeen paikka tää sitten on? Turkki! Takai, karka. Takai, karka. Takai, karka. Takai, karka. Oh! Asek aslassa! Ukno knakla! Eike, margokas. Irhak. Takai, takai, karka. Takai, takai, karka. Takai, takai, karka. Obrak. Ei Obra! Älkää tappako Obraa! Mitä ne duunaa? Puddle.
This constant dripping makes me go mad, but I'm used to that from my room in Andergast. Onko mulla se water Fresh water from a mountain source. Jee. Noin, meillä on tommonen ihme vesipullo täynnä vettä. Smoking Passage. Reeks of horrible weeds. Reeks, is this incense for the shape? On se. Reeks. Ilmeisesti sama ainetta tossa kaikki 3 hotspottia. Miksi on itse asiassa hotspotteja noin paljon? Tossakin on sama. Mikäs siinä on? Orkin Warhorn. Sure, the drummer is busy, but it's still safer when he's not there. The warhorn is attached to the drum with a but it's Mitä siinä luki? The warhorn is attached to the drum with a complicated knot. Sä et varmaan voi käyttää tota. Hei, mihin hävisi toi mun korjauskyky? I'll never be able to. Vai onko se on vaan vissiin sillä nurilla, mikä onkaan? Hui, se on dogi. Always let a sleeping dog lie. That goes twice for a dog like this. Always that. Joo, mä annan kyllä sen olla siinä. Vai? This mongrel is in the way. If he wakes up, all will be lost. Nyt pitää vaan keksiä, mitä mä saan ton pois tosta. Abyss. I'm not going to climb down there. The smoke is not a good sign. Statue of an Orc I hope he God. never comes alive in flesh and blood. Se saattaa olla kyllä vähän kauhean näköistä. Missäs me nyt oikein on? Flowing water. I can't reach the water from here. I This. see the floor is. I shouldn't try to jump over there. Otherwise my high-flying dreams might be over. Onko mulla se wooden boardi kertaa se tohon? Ehkä me päästään sillä yli. Tittidi. Mikäs siellä on? Rotten tree. The tree is too high up. I can't reach it without any gear. No eikö mulla oo aika hyvä geari? Eikö mikä gearipiisi tänne käy? Ei. Okei. Gap in the jaw. Full of roaches. Someone should go and clean out that mouth. Someone Okei. it's as round as a grommet. Siellä on vieläkin jotain. Head of the Orc Idol is God. silent, but it seems this shaman is waiting for a sign from him. Minkälaistakohan signi oikein meinataan keksiä All täällä? is quiet down there, apart from this horrid drumming. Ne odottaa jonkinlaista... Close, it isn't even half as scary. Ne odottaa siis jonkinlaista viestiä noitten... Jumalalta. Mitäköhän voisin oikein käyttää tässä? En varmaan mitään omia kykyjä tai laitoksia, mitä mulla löytyy I tällä. can't smash that. Gap in the jaw. Ensimmäiseksi tulee niinku mieleen joku, että teet tuli tänne, mutta ilmeisesti me ei tällä hetkellä pystyä tehdä semmoista vielä. Tossa olisi kyllä pipeweedi, mutta... Mitenkö me saadaan toi guard-dogki pois? Koska mulla ei mun mielestä ole mitään... Joo, mä en kyllä tohon ala kyllä koskemaan. Dancing to the rhythm of a drum. Perhaps that's his way of contacting his god. Is he letting this monster determine the fate of his tribe? No wonder orcs are always... Onko no niinku kädet olevina tossa tolla patsalla? I hope it never comes alive in flesh and blood. Samaa I guess mieltä. I could try to bludgeon him from behind, but the shaman would surely notice. Shamaani tietäisi siitä. Mä vissiin... Hetkinen. Yes, but I don't want to take a risk so long as the orc is still sitting there. Ei mun pitää saada tää drummeri johonkin pois, mutta miten mä sen sitten teen? Mennään takaisin sen nerin luokse. Vai nurin luokse, mikä sen nimi on? Voi perseen russaa, mitä se huusaa? Poni! The pony is shivering. Kyllä on mahtava kieli, varmaan itse keksitty tätä peliä varten. Arkara sarakamala shalavala. Say, Onko sulla mitään meille? Upper jaw. do you see that jawbone at the pole? Yes. You'll have to fetch it for me. Why me? You're a bird. Flutter, flutter. I'm not a common scavenger crow. Blah.
Involve Nuri. Come on, I need it. And just what makes you think you have command over me? Nuri. Why don't you do what he wants? Oh well, humans. Haha, mä tiesin, että kun Nurin kautta kysyy, niin varmasti tottelee. Hae se upper jaw meille. Ja noista ei kukaan niinku mihinkään reagoinut. The raven hardly caught the orc's attention. No ei oo kyllä ollenkaan, joo. I don't want to meet that beast when it's still alive. Se on nytkin kieltämättä aika kuumottavan näköinen. A throw hook. A throw hook. Mitenkä mä tällä sitten tehdään? Ja jos kyllä ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että se tekee siis tommosen, mikä on suomalaisena tälle throw hookki, tämmönen heittosysteemi. Saanko tuolla throw hookilla sen rotten treen tuolla itelleni? Saanpa hyvinkin. Elikkä saanko noilla mädillä puilla sitten ehkä jonkinlaisen tulen tonne aikaiseksi? Vai mitä se tekee? Se on vaan... Ai jaa, okei. Okay. I'll leave that as it is. Siis se... Jaa, se ohjasi niinku veden tonne päin, selvä. Cold as ice. Someone should... Mitenköhän toi nyt hyödytti sitten? Elikkä mun pitää saada varmaan nimenomaan vettä ton suuhun asti. Jaahas. Mitenköhän se saa sitten olla mahdollista? Varmaan sillä drummilla. This is how you make a small riverbed out of a hollow tree. Hienosti tehty, joo. Nää smokin basinit on kyllä ärsyttävä, kun ne hotspotit jää tonne kiinni. Toi paddli ei tuolta mihinkään enää... Siinä on edelleen kyllä valkoinen hotspotti, että en tiedä. Drops are falling. It's a different frequency than the drumming of... Always let a sleeping that go. Joo, toi kaveri kyllä herää ja tappaa meidät, ja se ei ole hyvä asia kyllä. Me halutaan vielä pysyä hengissä. Orksamaani on tuolla, ja tää pitäisi saada jotenkin tosta... Joo, mä voin vielä tonne mennä. Puhutaan sille Ravenille uudestaan. Ehkä sillä on meille jotain asiaa. Jotain järkevää asiaa. The Raven, come on. Say, Confident. we'll deal with them, won't we? There are dozens of them. You don't even have a sword. Raven, you distract them. And Nuri, do you know how to perform a death spell? No, Sleeping spell? no. We'll deal with them anyway. Fly? Can't you fly us over there? Ilmeisesti ei. I'm sorry I was cross with you again. I know you only mean the best with your warnings, but we have to reach that explorer at the Red Lake. Apology accepted. Didn't you want to say something too? Yes. Yes? Don't make our situation any worse. Different way. Is there a different way? There is a good lane to fly through over there. I meant for the three of us. No, I'm sorry. The only way is through the orcs' camp. Meidän pitää päästä sen örkkikämpin läpi tosiaan, muuten mä en pääse mihinkään. What? Olisiko tässä pitää hyötyä, jos mä kuuntelisin vielä pikkusen aikaa näitä höpinöitä? Siellä se koskettelee tosiaan bosseja. Ho! Again, there are many names. A certain Aikar. The Aikar. Aikar is the chieftain of all orcs.
They're waiting for their supreme orc. Just what we need. No, no. They've been waiting for a judgment from their god for days. And then? Then blood shall flow. Or they're waiting for blood. Are you sure you're getting this right, Nuri? Their god wants blood, the orcs want blood. But no one seems to have it. We could offer Master Raven here. Keep on joking, my boy. Eli mä voin vieläkin kuunnella jotain? They're not saying anything. Okei. En voi enää kuunnella. Ne odottaa siis edelleen sitä Snoop. Joku achievement ilmeisesti. The stone is lined with red vein. No noin. Ainoa punainen asia, mikä mulla on inventorissa tällä hetkellä, on tämä. Glass, but not this thing. Mä en voi sitä hajottaa ainakaan. Now it sounds loud and hollow if I knock against the skull cap. Okei, se korjasi ton skallin. Ja se kertoi siitä, että se tosiaan, siitä kuuluu erilainen ääni. Pistää se tonne. Let's see. Se lopetti rummuttamisen, kun tosta kuuluu. Se rummuttaa ton tahti. Mitä tuolta tippuu vettä. Urkmur! No nyt mä voin tehdä se. Oot se kebabbia? Onko nää nyt ihan siis välttämättömiä dialogeja? Karka. Takai. Karka. Takai. Karka. Noin, mäkin osaan. Nyt vedetään se Warhorni tosta. Noin. Mitäs sillä sitten tehdään? Now I just have to hide it from Nuri. Otherwise we won't stay undetected for long. Niin, koska se käyttäisi varmaan saman tien sitä. The stone fits perfectly into the horn. Ja saanko mä ton sitten heitettyä tohon vesisysteemiin? Siis tänne näin, koska se ohjaa ilmeisesti sen veden sitten sinne sitten tulee punasta ja noin. Taika, hei! Ne puhuu suomea. Ehkä tää on Viroa. Mitä ihmettä? Now the Colossus is spilling blood. Colossus. This is a bloodfest much to the orcs' delight, I reckon. Nyt ne sai sen kauan toivotun viestin siltä jumalalta. Koirakin heräs muuten. Kattokaa tuossa oikealla. Okei. Koira on herännyt. Me ei vissiin päästä lähelle enää, vaan päästä. Keep calm, doggy. Don't maul my throat. Jaahas. Onko ne muut örkit sitten herännyt sieltä kanssa? Ilmeisesti on, koska ne on hävinnyt kokonaan. Can we reach the Red Lake at last? Follow me without attracting attention. You're not the kind to give up easily, are you? Yes, that's me. Hihi, korppi, sinä pieni piru. The Red Lake. No explorer to be seen anywhere. Maybe there. Hello? Not so loud, the orcs. Mikä might you be, young'uns? What?
Mikä hemmetin imppi siellä oikein tuli? Blossom. Now she can come with us. Helvetin imppi. Katsotaan hotspotit vielä läpi. They're probably not getting enough sunlight. Hey! You don't make friends easily, do you? You said it. Interesting flower. It makes butterflies glow. Niinkö? Entäs mä tunken ton sisään se? No ei sitten. Red rock. The rock is bleeding color. Voinko mä tämänkin sitten hajottaa? En. En voi käyttää samaa juttua uudelleen. I'm not risking my life for a plant. Tuossa ei vissiin mitään muuta olekaan. Sama hotspotti. Red Lake. Hello? Wise master? He's not there. Ihme impi, puhutaan sulle. Kuka sä oot? You must be the scholar's imp, aren't you? No, I'm a Kapakali. A Kapakali, and you won't catch me. Do you know where his cave is? Do I? Do I? Oh, good. Where is it? I'm not telling. I'm not a snitch. Come Just. on, show us the way to the cave. No, I'm busy. No. Eli mun pitää sitten tehdä näitten kanssa jotain kikkailuja. The lowly flower people remain in the shadow. Remain in the shadow. Mä varmaan voit tehdä yhtään mitään noille flowereille tuolla. Onks mulla mitään All asiaa? will be well when we've found the fairy scholar. I hope so. His research might help me use magic without pain. Then I could grant your every wish. At least that's what the fairy tales say. Perhaps the explorer can show you a way back into your world too. You'd be safe there. Stop that. I'll turn back at once if you don't. I'm not going back to my world. I'm not going back to my home. The raven's whereabouts. Where has the raven gone anyway? I hope nothing bad happened to him. If it were up to me, he shouldn't even bother coming back. But he's helped us many times. Did he? I just keep hearing him making snide comments. He warned us about the sad fairies. Well, yes, that one time. When he helped us with the orcs as well. In addition, Yes, all right, he's welcome to come back. Jos nyt löytää tiedä takaisin kotiin. Nourish home. What's so horrible about your home? is the fairy scholar human perchance? You're trying to deflect. You are trying to deflect. Very well then, keep your secret to yourself. I'll have a further look. Varmaan pitää jonkinlainen ansa virittää tälle impille, kun se pomppii tän ja tän Red Rockin päällä. Cap in rock. Wise master, are you here? Just snow and rock, no sign. No sign of a hideout. Se on varmaan veden alla sitten. No, toi saa kertoa sen, mutta mitä mä tälle teen? Tälle strange plantille, kun se tossa on. Tällekään blossomille varmaan ei voi tehdä mitään kummallista, eikä tällekään. Mennään takaisin sinne örkkikämppiin, kun ne kerran on pois. Tuossa on braceletti, joka antaa mitä? What are the orcs doing with a bracelet? Must be the spoils of war. Must be. Roast. I'm not lugging around the whole roast. No ota jotain I siitä. don't really want. I'm not lugging. No miksi et sä jotain siitä kumminkin voi ottaa? Sillä niin. One piece should suffice. Se varmaan pitää lihaa käyttää siihen ihme lihansyö kasvi, mikä siellä oli. Örkkisuoja. Ai senkin se otti mukaan. No niin, ihme jätkä. Shields, axes, lances. Are they preparing for a campaign? Mä tarvin vielä sen piipun tuolta. Vai pitääkö mun antaa sille koiralle kenties se lihapala? Tehäs niin. Joo, ehkä sille pitää antaa tälle koiralle se A lihakentti. small orcan bulldog. Take that, you bitch. Mä otan sen smoky weedin, pipe weedin, mikä onkaan. Mikä se on niinku on? Gwendling used to keep his pipeweed in a pouch like this. Ahaa. Nyt mä luulen, että täällä on niinku tehty kaikki täällä puolella. No, you're Joo. Vai voiko ne saada takaisin tästä? as loud as a real orc drum. As loud. That is. Okei, tota ei saa tosta pois. Joten mä luulen, että tossa on kaikki hotspotit, mitä täällä ollaan niinku
tehty. Nyt vaan pitäisi sitten... Really? Why, yes. And that's how, after 700 winters of loneliness, I finally... But I'll tell you the rest later, my child. The turnip face is back. Turnip face. Mikä runkkari suotana. Mulla on siis smoky weedi. Eiku mikä tää on? Pipe weedi. Nyt vaan pitää keksiä, miten me sitten saadaan... Tässä on kaikki... on siellä vielä knife, niin on. Tosiaan. Tää ei kerro meille mitään, eikö vaan? Enough of this. Tell us where the fairy scholar is, or I'll throw you in the lake. Try it! Try it! Ja sit se hyppii taas. Plöp! Plöp! Justiinsa. Red Rock pitäisi vähän pistää hajalle, tai sitten tää Strange Plantti. Hey, You don't make friends easy. Mitäköhän tolle pitää tehdä? Pitääköhän se smokata jollain? Katsotaan. Varmaan pitää tehdä joku tuli jossain kohtaa ja alkaa smokkaamaan vähän weedia sen jälkeen. Koska nää näytä mikä menevän yhteen täällä. it doesn't need. It doesn't need any water. Ouch! Your own fault. Yksi nauraa vaan tuolla. Kuka kusipään? Hello? Why? He's not. He's not there. Joo. Tosiaan jotain pitää tehdä tolle kasville, että se kun pomppaa sen päälle, niin sitten tapahtuu jotain. Käy ja tapahtuu jotain. Tällä ei vissiin voi tehdä enää uudestaan sitä knife-hommaa, vaan voiko? One stone will be enough. Okei. Okay. The rock is bleed. Siis mä en voi One ottaa. stone. Okei. Okay. Meinasin, että se keräsi uuden palasen sieltä, mutta eipä kerännytkään. Reeks of horrible. Se on vähän liian olennaista, jos mä oon laittanut ton tonne. Tää massuttaa tuolla yhtä herkkua. Nom. Flowing water. Cold as... No, tuolla flowing waterilla me ei voida tehdä mitään, koska meillä on jo kaikki tarvittavat täältä. I'll leave that. They sound... Kyllä tää paikka on katsottu ihan loppuun asti. Meidän pitää vaan keksiä nyt, miten me jatketaan tosta sitten eteenpäin sinne. Tänne näin. Cap in the rock. Sinne menee joku. Are you here? Koska toi ei muutu minkäänlaiseksi. The Lily Queen. The Summerling. Oh no. We'll have to free him. I'm sure he's all right. Toi vaan nauraa. Ihme That kun can se stay there. Mitäs tällä nyt kävi oikein? Se söi sen. Let it digest for a while. Slime. Mitäs mä puhun tolle nyt? Will you come down already? Catch me if you can. Jahas. Elikkä se menee ainoastaan nyt tän Red Rockin päälle. Pistää siihen vähän limaa ja sit se What's liukastuu. he doing there? I'm only looking. Go, because this is my favorite stone. Joo, nyt voit hypätä sen päälle. Katsotaan mitä Will nyt. you come down? Catch me if you can. Katsotaan mitä nyt tekee oikein. Se ripäsi. Just näin. Niin. Onko nyt parempi olo? Why, that was quite a splash. Se on ihan You've pilvestä ruined my takaverin. pipeweed. It's all wet. Wet. And you're bald too. What? A bald head? Where's my hat? My hat? Well, imp, Voi. Cave at the Red tell Lake. us how to get to the cave. But Garen, he's all wet.
be nice to Onpas him. sillä iso nenä. Tell me, Imp, what do you want? I want a new hat. Where am I supposed to get a new hat? A new reed for the pipe. I'm demanding that too. No mulla on jo se. Mulla on jo se. Well, Puh. Pipeweed. do you want this pipe weed? Yes, yes. I'm not choosy in that respect. The most important thing is that it stings in the throat. Kyllä toi on ihan sekasin. Well, Oliko sillä jotain muita vaihtoehtoja? Photo back as hat. here's a new hat for you. It's not gaudy and no decoration. Nope. Jaha. You can go and get those things for yourself. Ha! In that case, you can find your fairy scholar yourself as well. A hat, was it? Yes? Okei, meidän pitää siis tehdä jonkinlainen hattu. Jos me pistää tää tähän. Looks like the ceremonial baggy cap of the royal huntsman. Olisiko se nyt tarpeeksi hyvä sille? Noin. Here's a hat for you, decorated and all. This reeks of horse drool. But it has some nice thingamajiggies on the rim. Even better looking than the old one. There, now you have what you wanted. Just one more thing. No, by all 12, not one thing more. You don't have a sense of humor, do you? Vitsi toi nauru. Well then, listen carefully. 70 paces towards where the thistles have no heads. 21 paces towards where the sunbeams are bent in a circle. 9 paces towards where the mushrooms have wings. There you'll find my friend in a hidden cave. As long as he's not down in the maze near his fairy artifact, that is. That's easy. Come on, Geron. What? What? Jaha. Ai se löysi That was niinku. easy. No okei. Okay. But there's nobody here. Damn, that imp duped us. Wait, didn't he say the fairy scholar is examining an artifact deep down in the mountain? That's right. So we'll have to go looking for him there. But without a map of the cave system, we'll never be able to find him. No ilmeisesti tossa on jonkinlainen map-systeemi. Ai, siis tää on ihmeen addiktoiva peli. Vähän niinku kaikki muut tässä muutamien viikkojen aikana on ollut, joten... No, ilmeisesti aika on täynnä. Ainakin kello näyttää silleen, että joku tunti ollaan pelattu vähän ylikin ehkä. Tai yli tai ali. About tunti. Joten mennään seuraavaksi ilmeisesti Tomb Raiderin ihmeelliseen maailmaan ja katsomaan Lara Croftin erittäin smoothia aassia. Ja tämä pelailu jatkuu sitten ilmeisesti Lara Croftin jälkeen, ellei minä sitten jotain uutta pelailua sitten siihen väliin en kumminkaan usko. Evolandista saattaa tulla kumminkin se pätkä, jossa mä teen kaiken ekstran. Tästä kumminkin jatkuu Evolandia kun Tomb Raider seuraavaksi, joten seuraavan kertaa. Se moro.